Marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jadda Husaini. Sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa'alayhi bil 'ilmi wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil 'ilmi wa man aradahuma fa'alayhi bil 'ilmi. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluna bil habibil karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jemaah majlis zikir firman dan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita bermujahadah untuk talabul ilmi sebagaimana biasanya diawali dengan persatuan zikir, tahlil dan maulid ya. Karena sahibul bait Mas Teguh itu mohon didoakan istrinya yang sedang mengandung anak yang beberapa ketiga kan? Biar anaknya dan ibunya sehat dan sampai nanti melahirkan. Kenapa lagi lu repot? Salam dan salam tak lupa kita sampaikan pada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Marilah di awal acara ini kita bacakan Al-Quran surat Al-Fatihah. Kita mohon keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah dunia walaupun salihah. Wa ila hadirin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alladzi la walidayya wa la hawla wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim. La walidayya wa la hawla wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim. La walidayya wa la hawla wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minkum wal amwat. Al-Fatihah dunia wa rahmatum saliyah wa ala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zurriyyatihi syawmul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suma arwahi walidina walidikum wa qurbatina wa qurabatikum wa amadina wa amadikum wa amadil muslimina kafu ammah ya Allah tabasyakul rahmah wal maghfirah wa syurul jannah wa arwahi al-marhum ibu Muriati binti Tayyib Martawi Rana al-marhum Sukarto bin Ambari Sukasi binti Jomin Ambari bin Dayat Julia binti Pulan Sandireja bin Kastawi almarhumah Sinam binti Surawintanan Taib Marta Wirana bin Madisran Sutriyum binti Tawirana Desa bin Dasa bin Supati Wasuli wa furahi mawjul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahli bermanfaat dan al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم وهم غافلون وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم هذا وبين الأطفال فهم مؤمنون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون وقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تبينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء بأقصى المدينة من يشاء قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتيتم من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لكم يعني شفاعتهم سيئة ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من ماله من جند من السماء وما كنا منزلين إنا لله سيئة واحدة وإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يعلموا أن قوله من الأمور يألفون إليهم لا يرجعون. وإن كنا جميعا مخلوقون. وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها ومنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مجرمون. والشمس تجري لمستقر ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حالة النجوم القديم. فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وظللنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نهلكهم فلا نسمع لهم ولا هم ينقذون.
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تغنيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من لو يشاء الله أكرمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يقولون إلا صيحة واحدة تعودهم وهم يحسبون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونقم في السور فإذا هم إلى الأذلاف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب اليوم في سرور فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك يتكئون لهم فيها فليكن لهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تخلصون إنه لكم عدو مبين وليقولوا هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لكشفناهم على مكانتهم فاستطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه بوقته فلا ينقلون وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق قول الكافرين أولم يروا أنا ولدنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومسارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم ما يسرون وما يؤمنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولو لنا أنزلنا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا كنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر ألا يخلق بصوت بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق
إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات وما في الأرض. وأنت الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم واخفوه يحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت لا تنصرنا سمعه بالكافرين. أنا أسأل الله لي ولكم ولمن يشهد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله ولمنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا الله يا الله
Allah, Ya 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 Latif, 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 Ya Latif. Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul 'azim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatihah. Iya kenal dulu ya Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi ballighul wasila. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi khussahu bil fadila. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warhamna al-sahabah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warham al-sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warham al-masayikh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa Ya sallim. Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa Ya sallim. Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warhamna jami'an. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi Ya wa Rabbi sallim. salli ala Muhammad, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa Ya sallim. Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi waghfir li kulli mujnib. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa Ya sallim. Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa Ya sallim. Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi ya sa'mi du'ana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya baik. Allahumma salli wa sallim wa barik
وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإخلاء بسم الذات العلية مستدر فيض البركات على ما أنا له وأولاه. وأثني بحمد موارده سائغة هنية منتفئا من الشكر الجميل ومطايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الفرور الكريمة والجبال. وأستمع الله تعالى رضوانا يخص الحضرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظه من الغواية في خطط الخطاء وخطاه. وأنشر من قصة المولد النبوي وروده لسانه عبقرية نادما من النسب الشريف اقدمتها المسامع بفلاه. وأستعين بقول الله تعالى وقواته القوية وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أجر اللهم قبره الكريم يا في سبيل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبعد فأقول سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله بن عماد المطلب واسمه سيمة حمد خبلت خصاله سنية ابن عاشم واسمه أمال بن أمان منافع واسمه مغيرة الذي انتمى إلى اتقاء العريان. ابن قصي واسمه سمي بقصي لتقاصي في بلاد قلاة القصية إلى أن عاد الله تعالى إلى هرم المخضرم فهماهما. ابن كلاب واسمه
ابن مطرد بن كعب بن الغيب بن غالب بن فعل واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوق كناني كما جنى إليه الكثير والقضاء ابن مالك بن نضر بن كنانة بن أسيمة بن كدامة بن إلياس وهو أول من أحاد البدن إلى رهاب الحربية وسمع بسر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مطرب عن النزار ابن معاذ عن عدنان وهذا سرق انتبس فرائده بناه سنة سلمانية ورفعوا إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الساعر وأباه وأدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذوي إسماعيل رسامته ومنتمى فعلم بي من عيد تعلق استواقب ذرية وكيف لا والسيد أكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى أدر اللهم قبره الشريف في ألف سبيل صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نسب الناصب العلا بعلاه قلدتها نجومها الزوزاء أما ذلك سداد وفخار أنت فيه اليتيمة الأسماء وأغن به من نسب دهار الله تعالى من شفاء الجاهلية أورد زين العراقي وريه له في مورد رديه الحمي ورواه عبد إله قرابة لمحمد آباءه الأمجاد صونا باسمه تراق السفال فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه صلاة سرى نور النبوة في أسارير أورارهم البهية وبدأه في جميل جدي أبد المطلب وبنيه أبد الله أدر اللهم قبره الكريم بعون سليم صلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه
فقله إلى مقره من صدقة عاملة الدهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي بالسماوات والأرض بجمعها لأنواره الذاتية وسما كل سم لهبوب تسير سبا وغسيت الأرض بعد سرجت بها من النبت ولنا سدسية وأينعت الثمار وأدنى الشجر الجاني جنا ولا طاقت بحمله كل دابة للكريس في صاح الأنسل العربية أخرت الأسرة والأصنام على وجوه والأفواه وتباسرت وحوس المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من الشرور كالسهمية وأسرد الجن بإذلال زمني وذاكت الكهانة وريبت الرهبانية ولهج بغبريق الهبر خبير وفي غلام حسنه تام وأتيت أمه بالمنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعت محمدا لأنه ستحمد عقباه أكرم اللهم قبره الكريم بأرم شريف صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله سهرا على مشهور الأقوام المروية توفي بالمدينة المنورة المعظمة وكان قد اجتاز بأحوال بني علي من الطائفة النجارية ومكث بهم شر سجيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجي 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر مولى ولده آسية ومريم في نسوة من الخزيرة المبسية وغزا المخاض فولده صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فطفى منه البدور مثل حسن ورأينا قد يا سلام عليك يا رسول
anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Khafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qillataini. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Marra wajhaka ya Sa'ad ya Karim walidaini, hauka safil mubarad wiruna yauman nusyuri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jadda Husaini, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jadda Husaini. Marhaban tala'al badru alaina, marhaban min saniyatil wala'i, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jadda Husaini. Marhaban wajaba syukru alaina, marhaban madalillahi da'i, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jadda Husaini. Ayyuhal ma'ruf fina, marhaban marhaban jadda bil al-muta'i, marhaban 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 ya nur aini, marhaban 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 jadda
Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Rabbi faj'al mustama'na ayatu husnul khitami wa'atina ma qad sa'alna min adayaka bisari. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Rabbi farhamna jami'an wa'anna sayyiati. Rabbi farhamna jami'an bi jami'i salihati. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ngaji mata kita dulu. Al-Fatihah biniyatul qabul wa tamam kulli mahmud wa salatu wa barakatuh. Biniat yang Allah di alam, biniat yang Allah yaftahu alaina futuhal arifin yaftuhna bid-din wa yarzuquna kamalan ikhlas. La wahid walidina wa walidikum wa akhir muslimin ammatan kafah. Susan mu'allif kitab Syekh Ibn Ruslan. Sulihin mawfuruhi man aqaida wa syawhi wa rahmah wa maghfirah. Bismillahumul jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca lagi suratul Fatihah khusus untuk Pak Teguh, mudah-mudahan istrinya beserta Pak Teguh dan keluarga besarnya diberikan kekuatan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih keturunan yang saleh dan salehah. Semoga dikuatkan Allah punya kandungannya, mudah-mudahan senantiasa berdoa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Biniyatul qabul wa tamam kulli surah mahmud wa akhiratul rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'mal. Situ teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'mal mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Fa'alimun, maka bermula orang yang memiliki ilmu lil ma'lumatil wajibah,
orang yang mengetahui ilmu-ilmu yang wajib. Orang tahu sholat, orang tahu perintah puasa, orang ngerti semuanya itu. Lam ya'malan, orang yang punya ilmu kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya. Mu'adzabun, dia akan diazab. Yu'adzibullahu ta'ala, Allah akan mengazab orang itu. Min qabli ubadil wathan, sebelum orang-orang yang menyembah berhala diazab. Kalau bapak-bapak, ketika orang yang punya ilmu diazab lebih dulu ketimbang orang yang menyembah berhala hanya karena orang yang punya ilmu itu tidak mengamalkan ilmunya. Sebetulnya beratan azab orang yang menyembah berhala apa beratan orang yang punya ilmu tapi nggak ngamalin? Berhala, ilmu lah teman. Coba beratan Ilmu tapi nggak ngamalin. Kalau azab beratan orang yang nyembah berhala apa beratan orang yang punya ilmu tapi nggak ngamalin? Kalau ini, nah itu dia yang harus diingat. Ini mu'adzabun min qabli, sebelum. Jadi duluan mana? Duluan gitu. Orang yang punya ilmu nggak ngamalin. Kalau masalah berarti nggak dihubungin, nggak disebutin nih. Paham nggak jemaah? Jadi kalau ada yang ngomong beratan orang yang punya ilmu tapi nggak ngamalin hanya karena dalil ini, coba perhatiin dulu terjemahannya aja dengan mu'adzabun min qabli ubadil wasan, diadab sebelum. Ini bukan masalah berat dan nggak berat, bukan. Ini masalahnya sebelum. Iya. Duluan mana? Duluan orang yang punya ilmu, dia nggak ngamalin, gitu. Maka dia diduluin. Tapi kalau beratan mana? Berat orang yang berhala, dia juga jelas kagak ini gitu. Itu jamaah. Itu pun juga jamaah masih nanti harus dipertanyakan, dia diazabnya karena dia punya ilmu enggak ngamalin atau dia karena enggak melaksanakan perintah Allah. Ada orang tahu tentang kewajiban sholat, terus dia kagak sholat. Paham gak jemaah? Dia tahu tuh ilmu sholat gini, sholat itu wajib, tapi kemudian dia nggak sholat. Yang diazabnya karena dia meninggalkan sholatnya apa? Karena dia punya ilmu tapi dia nggak melaksanakan sholat. Dua-duanya. Karena meninggalkan sholat, ta'adilul madkurin nama wafi'ul munkar la alail karim. Dia itu mendapatkan azab karena dia tidak melaksanakan sholatnya, bukan karena dia punya ilmu lalu kemudian dia enggak ngamalin. Itu yang enak orang bodoh kalau begitu nanti jamaah. Karena orang bodoh enak, berarti dia nggak perlu ngamalin, dia nggak bakalan diazab. Gitu. Maka berarti jamaah yang diazab itu orang yang yang diazab itu karena dia meninggalkan amalnya, bukan karena dia punya ilmu tapi dia nggak mengamalkan. Hanya memang di sini dikomentarin kenapa kok orang yang punya ilmu lalu kemudian dia nggak mengamalkan. Di sini lirtikabil maksiat, karena irtikabu maksiatin, dia sih karena ini maksiatnya itu berirtikab terlalu berlapis. Berlapisnya apa? Karena aliman bitahrimiha, dia tahu
bahwa itu haram, meninggalkan salat itu haram, dia melakukan itu, lebih cenderung kepada irtikab ma'siyah, karena dia irtikab udah tahu wajib, dia malah kagak laksana. Udah gitu dia nyuruh orang, dia juga nggak ngelaksana itu. Tapi tetap kalau buat beratan orang ini mbah berhala. Ya, dia mau udah jelas itu khalidina fiha. Gitu. Kalau ini mah enggak. Gitu. Dah, ini sering diungkap makalah ini. Fa'alimun bi'almihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan, dan orang sering salah ketika menjelaskannya tuh lebih berat, padahal bukan masalah berat ini, duluan doang, bukan lebih berat. Mana terjemahannya apa? Sebelum kan, bukannya lebih berat, bukan Qabla. Oh, dia kan karena berat dia duluan. Enggak juga, justru kalau hukuman itu duluan itu karena ringan. Maling ayam jamaah udah 3 kali masuk keluar itu koruptor, belum disidang-sidang itu jamaah, belum kelar sidangnya. Karena kalau maling ayam mah gampang kan, maling motor kan itu bentahan doang tuh udah 2-3 bulan keluar lagi gitu kan, masuk lagi gitu. Dia lagi. Iya. Nyambung ayam. Ini yang koruptor ini prosesnya lama jamaah. Ayam bukan nyambung ayam. Habis itu nyambung ayam. Kenapa dia cepat itu? Itu yang mencuri kayak gitu siapa? Karena emang hukumannya rendah. Iya. Coba kalau misalkan hukuman orang membunuh lama itu jamaah, lama. Jadi itu dulu tuh. Jadi bapak-bapak kalau misalkan ada orang yang menjelaskan tentang fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan lalu kemudian menjelaskannya sampai itu lebih berat, itu enggak. Ini bukan bicara berat, ini cuma duluan. Gitu. Berikutnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal, dan setiap orang yang tanpa ilmunya kemudian dia beramal, a'maluhu mardudatun. Orang yang tanpa ilmu dia beramal, maka amalnya itu ditolak. La tuqbalu, enggak diterima. Ini jamaah yang dimaksud dengan urusannya ini jamaah, bukan berarti bapak-bapak itu yang dimaksud dengan setiap orang yang tanpa ilmu dia beramal maka amalnya ditolak. Itu bukan berarti dia harus tahu dalilnya. Enggak bapak-bapak. Nah kalau itu semuanya kita kacau semua, ini kita sholat ruku harus tahu dalilnya, ruku sujud udah ribet amat gitu. Enggak begitu. Bahwa bapak sudah tahu sholat itu dimulai dari takbir, ngadep kiblat, niat kan gitu ya, baca Fatihah itu udah bapak udah paham itu semuanya. Ruku, i'tidal, sujud, terus semuanya gitu sampai terakhir salam. Ya udah. Dan bapak udah paham kok sujud itu begini. Tidak mungkin bapak itu diantara kita orang Islam yang sujudnya kakinya sambil selonjoran, kecuali orang yang sakit. Tapi selama dia masih normal, dia pasti sujud tahiyatnya itu biasa. Kalau ditanya dalilnya sholat apa? Ya nggak tahu kalau dalilnya sholat mah. Kalau dalil sholat bukan wilayah dia, bukan. Kalau dalil sholat itu wilayah ustadz, kiai itu. Kalau nenek-nenek ditanya dalil sholat, ya nggak kelar-kelar kalau gitu. Habis pak, capek kita kalau begitu caranya. Beragama capek. Apa-apa harus ketahuan dalilnya dulu. Gitu. Emang kita mau ngapalin dalil mulu, lah kapan nyari duitnya? Yang ustadz yang kiai juga kalau ditanya dalilnya apa ruku, ada sujud, juga nggak tahu juga. Lalu sebab setiap kehidupan terus tahu dalil. Ya nggak begitu ya.
Maka jamaah bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu ini jamaah bagi orang yang memang perlu ilmu betul-betul jamaah. Karena nanti ada kalanya dia akhirnya sholatnya kacau jamaah karena tidak ada ilmunya. Misalkan nih sholat yang kacau itu misalkan bapak-bapak ada orang yang dia bangun tidur tahu-tahu sholat zuhur, bangun tidur sholat zuhur padahal itu jam 11. Jam 11 udah punya zuhur belum? Terus tahu-tahu dia kekeh pas giliran waktu zuhur lah, berarti saya udah sholat, jadi saya salah sholat dong. Lah iyalah, dia kekeh nih, dia kekeh. Udah wallahu a'lam bishawab kalau kayak gitu. Oh itu kalau itu ditolak kan deh. Jelas. Kita nggak tahu ilmunya. Artinya ketika belum masuk waktu maka nggak sah. Gitu. Ente sholat nggak diterima, ente sholat nggak diterima. Nggak ada kata-kata wallahu a'lam udah enggak begitu. Ente harusnya ada ulangin sholatnya yang tadi ya. Kalau bahasa kitanya nggak kaji. Gitu. Akalin itu lah. Ya Allah, kemarin itu jamaah apa ya, terus akhirnya itu orang berjamaah di Mekah itu kejadian kemarin ini saya ini. Terus imamnya salah jadi antara dua orang ini beda inian. Jadi yang satu karena baru bangun tidur gitu, terus yang satu sih aman, dia waktunya sholat isya lah, bukan sholat isya, aku sholat asar kali bahasanya gitu kan. Kalau kami kan di hotel tuh jarang keluar ya, jadi antara malam sama ini tuh nggak ketahuan gitu ya Mak. Kalau dia bangun tidur dia pede aja jadi imam, yang satunya justru yang nggak mau jadi imam itu dia emang nggak tidur. Nah dia bangun tidur pede aja jadi imam, itu udah wudu udah semuanya. Dia pikir sholat maghrib. Dia pikir sholat maghrib coba sampai sebentar. Ngulang udah. Ya ngulang udah itu. Nah bagi orang yang punya ilmu kan nggak akan ngomong begitu, udah wallahu a'lam bishawab. Oh nggak begitu nggak. Oh saya terang Allah nggak bisa. Itu tuh nggak bisa kalau gitu. Anda harus sholat. Nggak bisa wallahu a'lam nggak atau apa sih bahasanya gitu atas Allah nggak bisa. Telak itu salah. Buka puasa tahu-tahu bapak kita buka misalkan jam 5:30 gara-gara bocah main HP. Jadi kalau itu tadi boleh ya? Iya. Langsung. Iya itu pernah itu. Tahu udah sholat. Tentunya aja. Kan goblok banget itu. Gimana coba itu? Habis kelar minum goblok baru aja nih. Maaf ya saja. Pengalaman. Ya kalau kayak gitu sih. Pengalaman ya. Namanya orang nggak tahu jamaah kalian gitu. Nah tapi maksud saya itu nggak cross check. Jadi ini jamaah tidaklah menjadi dalil gitu bahwa kemudian bapak-bapak harus ngaji ya. Kalau kagak ngaji tuh bapak-bapak tuh kalau nggak tahu ilmunya bapak-bapak kan sholat udah full-fullan, masa nggak diterima? Nggak harus tahu dalilnya Pak. Bapak bisa bayangkan kalau kemudian orang itu harus tahu dalil semuanya, capek banget tuh jadi orang Islam, apalagi yang baru masuk Islam. Ingat, jangankan baca surah Yasin, baca rawi gini, yang baca Fatihah aja dia kagak bisa. Terus mau gimana? Mau dipaksain? Orang baca asyhadu alla aja nggak bisa dia. Asadu gitu. Orang ini baru masuk Islam, masih mau dipaksain juga. Wallaha arjul manna bil ikhlas bin nasbi maf'ulun muqaddam. Oh wallaha arju dan kepada Allah arju aku berharap al manna bil ikhlas al in'ama alayya bila sababin wala illatan.
Allah kasih aku nikmat bil ikhlas untuk melaksanakan ibadah dengan seikhlas-ikhlas. Likai yakuna mujibal khalas, li ajli agar supaya mujibal khalas, supaya ibadah aku itu membawa keselamatan. Akhirnya memang penting, Pak, dalam agama kita itu akhirnya penting urusan ikhlas ini, Bapak-bapak. Sulit kalau nggak ikhlas, Mas. Nah ini nih yang dua bait ini sering dibaca. Fa'alimun bi'ilmi lam ya'malan mu'adzabun min qabdi ubadil wasan. Tapi beberapa kali saya sering mendengar itu jamaah, aduh salah nih orang. Kemudian dia takutin lah jamaah bahwa tuh Pak, orang yang dia tahu ilmu dia nggak ngamalin ilmu itu lebih besar azabnya dari orang yang menyembah berhala. Bukan lebih besar, bukan itu. Lihat aja, lebih dulu doang. Kalau lebih berat mah enggak. Termasuk sama dengan waqul man bighairi ilmin ya'malu. Tiap orang yang beramal tanpa ilmu mardudatun a'malu mardudatun la tuqbalu. Bukan berarti harus tahu dalilnya semuanya. Ya sudah tahu bahwa oh ini udah waktu isya nih, saya sekarang ini udah waktu isya. Ya udah. Sehingga Bapak nggak bisa itu dan terisak barengan aja sama subuh itu Allah yang tahu ini kan orangnya kita udah baik kan itu nggak bisa begitu nggak bisa. Muqaddimah fi ilmi usuluddin wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan jamaah niat kita hari ini mendoakan keluarga Pak Teguh. Mudah-mudahan Allah kasih anak yang saleh dan salehah, darinya muncul keturunan yang senantiasa berguna berbakti bagi nusa bangsa agama dan Tuhan. Allah kasih rezeki yang banyak jamaah. Dengan banyaknya anak insya Allah kasih rezeki yang makin banyak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma la tad'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartahu wa hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah khususan hajat Bapak Teguh illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa may yassir kulli 'asir yajbur kulli kasir wa muqawiyya kulli ta'if yassir 'alaina kulli 'asir fatihsir wa 'asir 'alaika yassir. Allahumma ya man la yatajil al-bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta 'alim biha wa tasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni minas shalihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila thoriqil mustaqim. Rabbi ighfir warham wa antal khairur rahimin. Tawahum biha subhanallahumma wa tahiyyatuhum biha salam. Akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Malam Jumat depan Ustaz Samsul. Ya. Saya pas dah kalau pas Ustaz Samsul karena saya tanggal 17-nya mau berangkat umroh gitu. Nah, jadi insya Allah saya di sini 2 kali aja lah gitu. sama Minta maaf kalau gitu. Pas kalau gitu. Jadi untuk 2 Jumat yang akan datang, yang ketiga dan keempat Ustaz Samsul Sirah Nabawiyah aja ya. Kita langsung nggak usah ganti. Baik, mari kita baca ya Rabbana Tarafna. Ya Rabbana Tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala
وتب علينا توبة تعفر كل حوبة وسطول لنا المورد وآمن الروحة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تسر الصبر والحمد لله في البلد والجلال والحمد لله في البلد والجلال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله